selamat membuka Pesta Kesenian Bali ke-45 dan PEDAYE ditandai dengan pemukulan kempli. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bali. Hadirin undangan dimohon berdiri. Mohon izin untuk pemukulan kempli akan kami hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirin PEDAYE ke-45 tahun 2023 telah dilepas oleh Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kedua Republik Indonesia, ditandai dengan pemukulan kempli dan disambut dengan suara suhu, tabung gong, kebiar gede, serta disambut dengan dang merdango persembahan Institut Seni Indonesia Denpasar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the PEDAYE of the Bali Art Festival 2023 has just released by Professor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, the 5th President of the Republic of Indonesia, and the release marked by the sounding of kempli and greeted by the sounds of sungu, the rhythm of the kebiar gong gede, and followed by the performance of dang merdange, presented by the Indonesian Institute of Arts of Denpasar. Institut Seni Indonesia Denpasar dalam Pesta Kesenian Bali ke-45 kali ini menyajikan tari Siwa Nataraja dengan iringan gamelan agung dang merdange. Tarian Siwa Nataraja merupakan simbol kemuliaan Dewa Siwa sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa dalam prabawa sebagai Dewa Penari. Siwa dalam tarian kosmis untuk keberaturan dan keharmonisan alam semesta. Siwa sebagai pusat mandala semesta membentuk keseimbangan Panca Mahabhuta, Apa, Bayu, Teja, Akasa, dan Ether. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Indonesian Institute the Art of Denpasar presenting Siwa Nataraja. Siwa Nataraja is the teaching of the ultimate Gandhir and reference and embodiment of worship towards the Almighty as the manifestation of the highest divine nature. Siwa, in his cosmic dance, generates the rhythm and order of the universe. His movements represent the manifestation of primal energy, blending together to create beauty and the elements of art. Siwa is the supreme god, the source of magnificent creativity. Hadirin undangan yang berbahagia, tertaut tema Segara Kerti, komposisi gamelan dang merdange memuliakan tarian Siwa Nataraja dalam perayaan penyajian segar atau laut berorientasi Maha Urip Kauripan.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah kita saksikan bersama persembahan Siwa Nataraja dan Dang Merdangge dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Menggunakan kain ciri khas Tabanan, yaitu selendang ancel berwarna merah simbol kekuatan dan keberanian, menggunakan pusuk tanduk melambangkan ketangguhan, dan menggunakan bunga kuda yang menjadi suatu elemen penting dalam meriahan hiasan khas Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next is Kabupaten Tabanan, or Tabanan Region, under the leadership of Region Ikomang Gede Sanjaya and Deputy Region Madi Edi Wirawan, presents their Pedaya performance. It begins with a district signboard carried by a girl dressed in traditional attire of Tabanan, wearing a red Javanese ancha selendang, symbolizing strength and bravery as a part of the Bali Art Festival 2023. The use of busung tanduk represents resilience, while the incorporation of bunga kuda preserves the essential element of Tabanan's distinctive makeup, symbolizing the fragrance. Tari kebesaran Jayaning Singasana Aum. Jayaning bermakna jaya atau kejayaan. Singasana bermakna tempat duduk atau linggi kontekstual dengan kota Tabanan. Aum bermakna aman, unggul, madani. Konseptor tari kebesaran Jayaning Singasana Aum adalah Bapak Bupati Tabanan, Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Kejayaan kota Tabanan sebagai tempat duduk atau linggi menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi, serta cinta akan rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna. Garapan tematik, garapan kreasi pasukan pedang Tridatu, pasukan yang menyimpulkan karakteristik dari setiap warna pasukan perang yang berani, bijaksana dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan warna dalam setiap pasukan menyimpulkan karakter yang ditampilkan. Merah menggambarkan keberanian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan putih menggambarkan keikhlasan. Perbedaan karakter juga digambarkan melalui pola gerak dan senjata pedang yang digunakan. Karya ini mengacu pada filosofi pemerintahan Kabupaten Tabanan yang berani, bijaksana, dan tulus
demi mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, madani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, creation of Pasukan Pedang Tridatu or Tridatu Swordsmen. This creation is inspired by the philosophy of Tabanan Regentis, bold, wise, and sincere government to achieve a safe, superior, and civilized Tabanan. Different colors displayed in each troop represent their respective characters, with the red symbolizing courage, black representing wisdom, and white depicting sincerity. And the variation in character is also portrayed through movement patterns and the swords used. Atraksi tematik Bayangkara dikisahkan saat Dayang Nirarta tiba di Desa Beraban untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Desa Beraban kala itu dipimpin oleh Ki Bendesa Beraban Sakti yang mana beliau adalah penganut ajaran Bali kuno. Bendesa Beraban sangat tidak suka dengan ajaran Dayang Nirarta, apalagi masyarakat berbondong-bondong menjadi pengikut beliau. Di saat Dayang Nirarta bersembunyi di atas tebing, beliau membawa tebing dan bergeser ke tengah pantai dengan dibuatkan spiritual. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bayangkara, it is narrated that when Dayang Nirarta arrived in the village of Braban to spread teaching Hinduism, the village was led by Ki Bendesa Beraban Sakti, a follower of ancient Balinese teachings. Bendesa Beraban strongly disliked Dayang Nirarta's teachings, especially as the villagers flocked to become his followers. While Dayang Nirarta was meditating in the place, he split the cliff, causing it to sit towards the middle of the pitch with his spiritual power, so as not to be disturbed by the Bendesa Beraban. di mana ulang poleng yang ada sekarang di Pura Tanah Lot berfungsi sebagai penjaga pelindung di kawasan Pura Tanah Lot.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move to the eastern part of Bali Province, Karangasem. Karangasem Regency, under the leadership of Regent E. Gededano and Deputy Regent Iwan Arpadi, present their precision performance. It begins with a distinct signboard carried by a woman dressed in traditional attire of Karangasem, wearing geringsing, tekanan pegeringsingan fabric and sediment Karangasem songket. Untuk memaknai tema Segara Kerti, Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Karangasem mengusung tema Segara Yadnya atau ritual laut yang selanjutnya diwujudkan ke dalam beberapa materi pawai, yakni tari Padma Raja sebagai maskot Kabupaten Karangasem, garapan kreasi Bina Warna Wangsa, dan garapan tematik Segara Yadnya. To interpret the theme Segara Kerti Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, or the ocean as the creator of civilization, the ambassador of Karangasem Regency embraced the theme Segara Yadnya or Sea Ritual. This is manifestation in several precision elements, including the Padma Raja dance as the mascot of Karangasem Regency, the creations of Bina Warna Wangsa, and the thematic performance Segara Yadnya. Warna Wangsa, garapan kreasi menggambarkan anggota sekte-sekte yang berkembang di Bali, yaitu sekte Siwasidanta, Waisnawa, Bairawa, Resi, Sora, Brahma, Ganapatya, Pasupata, dan Bodhisogata. Sekte-sekte ini berselisih paham dan terkadang muncul pertikaian antar sekte. Garapan ini diiringi gamelan selonding yang merupakan salah satu gamelan khas dari Kabupaten Karangasem. Tari Padma Raja. As the mascot of Karangasem Regency, Padma in Sanskrit means lotus flower, and Raja means radiant sun. And the Padma Raja dance represents the beauty and purity of the lotus flower. And the Padma or lotus flower is one of the flourishing flora in Karangasem Regency. The Karangasem Regency mascot dance is performed by 9 female dancers prominently dressed in red attire, combining traditional Balinese dance movements with contemporary development. It portrays the beauty, grace, and fragrance of the lotus flower. The dance is accompanied by the tambur gamelan, a traditional musical instrument typical of Karangasem Regency. Segara Yadnya. Atraksi tematik ini mengisahkan kedatangan Empu Kuturan ke Bali, melewati laut dengan menaiki perahu dari daun kapu-kapu dan menggunakan layar daun bendeng. Kemudian beliau mengadakan pertemuan dengan Prabu Udayana serta dihadiri oleh pendeta Ziwa dan pendeta Buddha, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Empu Kuturan mendeklarasikan paham Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa dengan menyerukan setiap desa mendirikan pura kayangan tiga, serta mengajarkan pemujaan dan pemuliaan terhadap laut dengan cara melakukan yadnya. Segara Yadnya, this thematic performance depicts the arrival of Empu Kuturan in Bali, crossing the sea on a boat made by kapu-kapu leaves and using the leaf sails. He then had meeting with Prabu Udayana, attended by the priest of Siwa and Buddha, religious leaders and community figures. Empu Kuturan declared the Trimurti doctrine, Brahma, Wisnu, Siwa, by calling for each village to establish the Pura Kahyangan Tiga, or 3 holy temples, and teaching the worship and reverence of the sea through Yadnya rituals.
Hadirin undangan yang berbahagia, adapun objek yang ingin ditampilkan yaitu penggambaran pelinggih Meru Tumpang 3 di Pura Silayukti yang didirikan di pinggir laut sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widi dan manifestasi beliau serta empu puturan dan para leluhur. Atraksi ini diiringi dengan gamelan Beleg Ganjur yang dibawakan oleh para remaja laki-laki dengan penuh semangat. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the object to be presented in this depiction of the Palinggih Meru Tumpang 3 in Pura Silayukti, located by the sea, as the place worship for Sang Hyang Widi and its manifestation, as well as Empu Kuturan and ancestors. This performance, ladies and gentlemen, is accompanied by Beleg Ganjur Gamelan, performed with enthusiasm by young male participants. Ya, demikianlah kita saksikan bersama dari Kabupaten Karangasem, dan berikutnya akan tampil di hadapan kita bersama dari Kabupaten Gianyar. Hadirin, Gianyar sebagai kota pusaka atau bumi seni budaya, selantiran filosofi Trihita Karana, sinergi manusia, alam dan spiritual. Gianyar mengedepankan toleransi, keharmonisan yang berkebudayaan, serta selalu menjaga, menggali kelestarian warisan leluhur sebagai komitmen visi misi pemerintah Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Imade Agus Mahayastra dan Wakil Bupati Ana Agung Gede Mayun. Mengawali sajian PDAY dengan menampilkan papan nama daerah yang dibawakan oleh Jegek Bagus Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar Regency. Gianyar, known as the City of Heritage and Cultural Arts, always upholds the philosophy of Trihita Karana, the synergy between human, nature, and spirituality. Gianyar promotes tolerance, cultural harmony, and the preservation of ancestral heritage as part of the vision and mission of the Gianyar Regency government. Under the leadership of Bupati Imade Agus Mahayastra and the Vice Bupati Ana Agung Gede Mayun, PDAY begins with the presentation of district's nameplate carried by Jegek Bagus Gianyar, dressed in traditional attire of Gianyar Regency. Pencemaran laut sebagai gagasan utama karya. Garapan ini dikemas dengan memadukan unsur tari dan olah kreasi dengan menampilkan sampah laut, organik dan non-organik yang membuat laut beserta isinya tercemar, sehingga harus menjadi kewajiban umat dalam mengabaikan kekayaan laut dengan mengadakan upacara suci atau sekedar tari suci. Segala pariwisata for ocean cleansing. Ladies and gentlemen, this performance focuses on ocean pollution as its main concept. It combines elements of dance and creative work to portray the presence of marine debris, both organic and non-organic, that pollutes the ocean and its habitat. This emphasizes on the responsibility to restore and the sanctity of the ocean or Segara Kerti through the sacred ceremony in the ocean or Segara Parisuda. Hadirin, garapan ini juga mengangkat pencemaran laut dan mengangkat kisah pertemuan Dewa Wisnu dan Dewi Sri untuk membicarakan keseriusan laut yang ditandai dengan datangnya gunung-gunung sampah yang mengapung di laut. Dewa Wisnu kemudian menetapkan masyarakat petani nelayan di desa sekitar untuk melaksanakan upacara atau korban suci di laut yang bertujuan untuk menyucikan kembali laut beserta isi. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the performance tells the story of the meeting between the Lord Vishnu and the goddess Tree to discuss the damage inflicted upon the ocean, symbolize the floating mountains of the trash in the sea.
Lord Vishnu then instructed farmers and fishermen in the surrounding villages to perform the Makalamba ceremony, a sacred offering ceremony in the ocean with the aim of purifying the ocean as its content, or Sagara Parisuddha. This yajna or sacred offering represent the cultural and spiritual tradition that has been preserved from ancient times in honor of the fertility of the ocean and to seek the prosperity of Gianyar and the harmony in Bali in line with the vision of Nangon Sakti and Lost Bali. Yajna ini merupakan warisan tradisi budaya spiritual yang terjaga dari zaman dahulu hingga saat ini dalam memuliakan kesucian laut kepada Yang Maha Agung. Untuk kerahyuan Bumi Gianyar, Pertiwi Bali selaras visi Nangon Satkerti Loke Bali. Adapun objek utama properti dalam garapan ini merupakan properti biota laut dan penghubung bebatuan atau pusat suku pada batu, masyarakat, petani, dan nelayan. Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, berikutnya dari Kabupaten Gianyar mempersembahkan barisan PNAY atau Pawai Daur Hidup Rias Gianyar. Dilanjutkan pula dengan barisan pembawa upadangga, Serati membawa gebogan, dan Banten diiringi oleh bela ganjel. Dan kita saksikan juga iringan Serati Pagis dalam gabungan PNAY Kabupaten Gianyar. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan juga bersama persembahan barong, persembahan dari Kabupaten Gianyar. Kita beralih ke Kabupaten Buleleng.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, presenting Buleleng. Pada kesempatan ini mengusung tema Samudra Baniaga, perniagaan bahari. Sebagai gagasan utama TNI, diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng, membawa papan nama kabupaten, serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil sebagai simbol segara, dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency, under the leadership of Acting Regent Iketut Lihatnyana, embraces the theme of Samudra Baniaga, or maritime trade, as the main concept of the Bedaya. It begins with the princess dressed in traditional attire of Buleleng Regency, carrying the Regency's nameplate, accompanied by small fish dancing, symbolizing the ocean or Segara. Fish also represent luck and wealth. Hadirin, untuk mengimplementasikan tema Segara Kerti Prabadeka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Buleleng, garapan kreasi nelayan, dan tematik dengan tema Segara Baniaga. Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an. Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi Puputan Margerana, karya Ketut Merdana, seniman asal desa Kedis Buleleng. Excellencies, ladies and gentlemen, to implement the theme of Segara Kerti, Prabadeka Sandi, the ocean of creative civilization, the representative of Buleleng Regency present 3 main elements. Pancasila dance as the mascot of Buleleng Regency, a creative performance depicting fishermen, and a thematic segment revolving around the theme of Segara Baniaga. Tari Pancasila, this dance was created in the late 1950s. It is integrated part of the fragmented Puputan Margerana created by Ketut Merdana, an artist from Kedis village, Buleleng. Philosophically, this work is meant to celebrate the spirit of independence through the ocean of creation and artistic innovation without boundaries. The company Small Gamelan assembled for this parade consists of Gender Wayang Playing, traditional Buleleng style composition. Selanjutnya garapan kreasi nelayan, tarian barisan nelayan dengan membawa dayu yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut barang-barang dagangan dari tengah laut ke pantai. Gamelan sedang ini untuk mengiringi garapan kreasi dengan berbentuk gamelan teropong ngandang yang sering digunakan untuk mengiringi pegangan dan upacara melasti di Buleleng. Namun teropong ngandang kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya seperti kendang jimbe, tawa-tawa, reong, dan gong. Excellencies, ladies and gentlemen, we are now watching Fisherman Creative Composition. And this dance depicts a line of fishermen all carrying paddles who are transporting their merchandise from the middle of the sea to the beach. The company gamelan ensemble for this creative composition is in the form of trompong andang gamelan, which is commonly used to accompany ceremonies and the melasti procession in Buleleng. However, this trompong andang is equipped with the other percussion instruments such as kendang, jimbe, tawa-tawa, reong, and gong. Segara Baniaga, Pura Pabean yang terletak di area Pura Pulaki, Buleleng bagian barat. Kata Pabean tersendiri diperkirakan berasal dari suku kata bea, diimbuhi awalan pa dan akhiran an, sehingga Pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas yang berhubungan dengan pengenaan bea cukai bagi para pelayar yang membawa barang dagangan ke Bali. Pura Pabean merupakan dinding Ibu Betari Dewi Ayu Manik Masubandar atau dengan sebutan lain Gerilu Ponco Dewi. Ibu Betari yang memimpin Pura Pabean dari berasal dari kemudian hijrah ke Madura sampai akhirnya tiba di Bali di tempat Pura Pabean sekarang. Segara Baniaga, Pura Pabean located in the area of Pura Pulaki, is a part of Western Buleleng. The term of Pabean is believed to be originate from the word bea with the prefix pa and the suffix an.
Therefore, Pabean can be interpreted as a place related to the activities of customs duties for sailors who bring their goods to Bali. Pura Pabean is dedicated to Ida Betari Dewi Ayu Manik Masubanda, also known as Griya Konco Dewi. Ida Betara, who is enshrined in Pura Pabean, originally came from Solo, then migrated to Madura, and eventually arrived in Bali at the current location of Pura Pabean. Pura ini menyimpan kisah nostalgia persinggahan atau sebagai pelabuhan bagi pelaut dari etnis luar Bali seperti beberapa abad lalu. Dalam perwujudan visualnya, pura ini memasukkan pula unsur-unsur religiositas agama Hindu, Bali, Cina Siwa Buddha, Tao, Konghucu, dan Islam. Adanya peliki-peliki yang bernafaskan beberapa keyakinan atau kepercayaan ini membuktikan adanya perkawinan kultur, wujud arsitektur Pura Pabean ini. Ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, this temple holds nostalgic stories of the sojourn and harbor for the sailors from the non-Balinese ethnic groups several centuries ago. In its visual manifestation, the temple incorporates elements of religious beliefs from Balinese Hinduism, China or Siwa, Buddha, Tao, Konghucu, and Islam, and the presence of different shrines reflecting various beliefs of faith is evidence of the fusion of architectural forms in Pura Pabean that represents a cultural marriage. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to western part of Bali, Jembrana Regency. Ya, Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Indah Tambah dan Wakil Bupati IGP Murah Patriana Krishna pada kesempatan ini menyampaikan Ayu dengan mengusung spirit adik cita segala teknologi laut. Mereka mengawali dengan barisan identitas daerah, yakni pembawa papan nama yang dibawakan oleh Jekek Bagus Jembrana tahun 2022 dengan mengenakan busana berbahan tenun khas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, bandra, kober, payung pagut, tedung agung, gamelan bulu ganjur, pajegan bunga dan janur, payas agung, gamelan semar pegulingan, dan garapan tematik Pura Ancak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency, under the leadership of Regent Indah Tambah and Vice Regent Igede Murah Patriana Krishna, presents Pedaya with the spirit of Adicita Segara or marine technology. Pedaya begins with the processions of local identity, starting with the bearer of the district's name boat, carried by Jagek Bagus Jembrana 2022, wearing traditional woven fabric unique to Jembrana. And the following processions include the carries of sugarcane, bandrang, kober, pagut umbrella, tedung agung, bambo, ganjur, gamelan, flower and coconut leaf bearers, payas agung, semar pegulingan, gamelan, and the thematic composition of Pura Ancak.
Ya hadirin, saat ini di tengah-tengah kita sudah saksikan bersama barisan Pajegan Bunga dan Janur, barisan Payas Agung khas Kabupaten Jembrana, gamelan Semar Pegunungan, dan nanti juga kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Encak. Hadirin, nanti kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Encak, menceritakan tentang perjalanan Danggang Nirarta dalam menyebarkan ajaran agama serta tatanan kehidupan. Dalam perjalanan beliau mengarungi lautan menggunakan buah labu, beliau terdampar di sebuah pesisir bernama Tanjung Ketapang. Tempat itulah yang kemudian menjadi awal penyebaran ajaran agama dan tatanan kehidupan oleh beliau. Tanjung Ketapang yang saat itu diperintah oleh seorang terpandang bernama I Gusti Ngurah Raksaka. Seluruh rakyat tunduk pada perintahnya. Kehadiran Danggang Nirarta di Tanjung Ketapang sempat mendapatkan penolakan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is the thematic composition Pura Encak. And this composition portrays the journey of Danggang Nirarta in spreading religious teachings and ways of life. During his journey, he sailed the sea using a calabash fruit and stranded on the coast called Tanjung Ketapang. That place became the starting point of his mission in spreading religious teachings and a way of life. Tanjung Ketapang, ladies and gentlemen, was ruled by a respected figure named I Gusti Ngurah Raksaka. The entire community obeyed his orders.
Ya, hadirin, fragmen tari ini juga diiringi dengan gamelan jegok yang merupakan ciri khas Kabupaten Jembrana dengan dikolaborasikan dengan beberapa instrumen seperti kendang, jimbe, reong saipitu, tawa-tawa, dan kecek. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we are watching Bangli Regency. Diawali dengan papan nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri berbusana lelunakan kebanggaan Kabupaten Bangli. Excellencies, ladies and gentlemen, Bangli Regency under the leadership of Regent Sang Nyoman Sadana Arta and Vice Regent Iwayan Dia in Pedaya 2023 carry the themes Segara Danu Negara or Sea and Lake as cultural interaction through the maritime. It begins with the district names board carried by a young lady dressed in prideful attire of Bangli Regency. Sebagai implementasi tema Segara Kreatif, Prabanaka Sandi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Bangli menampilkan 3 materi, yakni tari maskot Pucuk Bang, barisan uperangga, dan tari ritual, serta garapan tematik dengan judul Segara Danu Negara. As the implementation of the theme Segara Kerti, Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, the representative of Bangli Regency presents 3 components: the mascot dance Pucuk Bang, the processions of Uperangga and ritual dance, and the thematic composition entitled Segara Danu Negara or Sea and Lake as National Assets. Tari Pucuk Bang melambangkan sifat keberanian dan bertandaskan kesucian. Pucuk Bang sudah sangat melekat dengan masyarakat Bangli. Bang berarti merah, simbol Dewa Brahma yang artinya Sang Pencipta. Berikutnya ada barisan uperangga berupa kober, payung pagut, dan tedung. Pucuk Bang dance, ladies and gentlemen, symbolizes a bravery rooted in purity. Pucuk Bang is deeply ingrained in the Bangli community, where Bang means red, symbolizing Lord Brahma, the creator. And the concept of the Pucuk Bang dance is originated from the idea of Regent Sang Nyoman Sadana Arta, who aims to create and awaken the spirit of Taksu, or divine inspirations in Bali during the new era and Sakrati Loka Bali in Bali. Rejang Lampion merupakan garapan kreasi baru penggabungan budaya Bali dengan budaya Cina yang dibawakan oleh remaja putri yang merupakan gagasan langsung dari Gringsing Agung Bali. Tari Baris Bajra merupakan tarian sakral tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kecamatan Kintamani, Bali. Tarian ini menggunakan tongkat Bajra sebagai sarana utama yang melambangkan senjata Dewa Iswara. Bajra sendiri mempunyai kekuatan untuk melebur adharma menjadi dharma. Rejang Lampion, ladies and gentlemen, distinguished guests, is a new creative composition that combines Polynesian Chinese culture performed by young ladies. It is direct idea from Gringsing Agung Bali. Next, Baris Bajra dance is a traditional dance that has been performed since ancient times in the Kintamani sub-district of Bali Regency. The dance involves the use of Bajra stick as the main part, symbolizing the weapon of Lord Iswara. Bajra itself possesses the power to transform Dharma into Dharma. Selanjutnya atraksi tematik Segara Danu Negara. Sebagai sajian penutup, Duta Kabupaten Bangli menampilkan garapan tematik berjudul Segara Danu Negara. Garapan ini terinspirasi dari akulturasi budaya dalam pembangunan pura dalam Balingkang yang melibatkan masyarakat Bali dan Tionghoa.
The thematic attractions, ladies and gentlemen, Segara Danau Negara, or Ocean Lake Nation, as the grand final of the representative of Bangli Regency, present a thematic competition entitled Segara Danau Negara. And this competition is inspired by the culturations in the constructions of Pura Dalam Balingkang, involving both the Balinese and Chinese communities. Diceritakan Raja Jayapangus memiliki istri bernama Sri Prameswari Induja Ketana atau Dewi Danu, yang mana pada masa pemerintahan di Panarajon, Raja Jayapangus memiliki seorang senopati bernama Empu Nirjama, serta dua orang penasihat bernama Empu Lim dan Empu Siwagandu. The story, ladies and gentlemen, revolves around King Jayapangus and his wife Sri Prameswari Induja Ketana, or Gadis Danu, during their reign in Panarajan. King Jayapangus had a senopati or military commander named Empu Nirjana and two advisors named Empu Lim or Subandar and Empu Siwagandu. Setelah hancurnya kerajaan di Panarajon, maka Sri Jayapangus dan Kang Ciwi beserta pengikutnya yang tersisa pergi mengungsi hutan Jongles, kemudian membangun kerajaan di Kuta Dalam serta tempat suci bernama Pura Dalam Balingkang. Primadona Pura Dalam Balingkang yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Cina dengan latar belakang kaldera Batur, yaitu Gunung Batur, Danau Batur dan sekitarnya, yang merupakan geopark dunia ikonik dari Kabupaten Bangli. Ikon ini dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan tentunya oleh tangan-tangan karya anak Bangli sendiri.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Badung Regency. Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Giriprasa dan Wakil Bupati Iketut Suyasa pada kesempatan ini menampilkan PDAI dengan mengusung tema Segala Wisata, Awal Pariwisata Baru. Diawali dengan pameran Bupati yang dibawakan oleh pasangan remaja berbusana rias dan berwarna. Dilanjutkan dengan jasa yang dibawakan oleh para remaja atau pemuda Badung. Pemilihan dari sebagai salah satu sajian pameran juga bertujuan untuk memperkenalkan salah satu usaha mikro yang dilakukan masyarakat umum Kabupaten Badung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Badung Regency under the leadership of Regent Inyoman Giriprasa and Deputy Regent Iketut Suyasa presents PDAI with the theme Segala Wisata, the beginning of the Bali tourism. It begins with the Regency's name board carried by a couple of youth dressed in traditional makeup, and this is followed by processions of Kedung carried by Badung's teenagers or young people. The inclusion of Kedung as part of the parade aims to introduce one of the micro-business undertaken by the community in Mengwi, Badung Regency. Badung, or Mengwi, ladies and gentlemen, is known as the village that produces Kedung or traditional Balinese umbrellas. To embody the theme of Bali Art Festival 2023, the representative of Badung Regency presents three main elements: the mascot dance, Sekar Jepun, the establishment of the first hotel in Kuta, and the thematic creations of Layar Samas. Tari Sekar Jepun, tarian ini merupakan maskot Kabupaten Badung yang menggambarkan sekutu bunga yang sangat harum dengan sari melekat pada mahkotanya yang mencerminkan menyatunya pemimpin di Kabupaten Badung dengan rakyatnya. Diiringi dengan sayup-sayup suara gamelan gong suling yang merupakan barungan gamelan yang didominir oleh alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen lainnya. Gamelan yang berlaras pelog 5 nada ini diperkirakan muncul sekitar tahun 50-an. Badung Regency presenting Sekar Jepun dance. This dance represents the mascot of Badung Regency, depicting a fragrant flower with its essence attached to crown, symbolizing the unity of the leaders of Badung Regency with its people. It is accompanied by faint sound of gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by bamboo flute instruments supported by other instruments. This pelog 5-tone gamelan is estimated to have emerged around 1950s. Gong suling, which is essentially a bamboo flute ensemble playing lively rhythms, is usually performed as an accompaniment to a dance or drum. Garapan kreasi, berdirinya hotel pertama di Kuta. Pada saat itu masyarakat Kuta sangat berkeberatan dan memprotes dengan keberadaan orang asing berkebangsaan Denmark bernama Mads Johansen Lange yang kemudian dikira hantu mengusik kenyamanan masyarakat pesisir Kuta. Hingga akhirnya Mads Lange memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang wisatawan mancanegara yang berniat mendirikan hotel di pesisir Kuta. Creative creation, ladies and gentlemen, establishment of the first hotel in Kuta. At that time, the Kuta community strongly objected and protested against the presence of foreigner from Denmark named Mads Johansen Lange, who is initially mistaken for a ghost disturbing the peace of the coastal community in Kuta. Eventually, Mads Lange introduced himself as a foreign tourist intending to establish a hotel on the coast of Kuta. Finally, the Kuta community accepted Mads Lange, and with the presence of the hotel built on the coast of Kuta, the village of Kuta began to develop with its beach tourism until now. This creation is accompanied by a set of Balagangar gamelan. Akhirnya, masyarakat Kuta menerima Mads Lange dengan keberadaan hotel yang didirikan di pesisir Kuta. Desa Kuta pun berkembang dengan pariwisata pantainya hingga sekarang. Garapan ini diiringi dengan seperangkat gamelan Balaganjur.
Garapan tematik Layar Samas. Layar Samas merupakan garapan yang terinspirasi dari tabuh pelegongan Liar Samas karya seniman Kuta yang bernama Lotring. Menurut beberapa sumber, Liar Samas berasal dari kata layar samar yang bermakna layar perahu yang sangat tajam. Berpijak pada gagasan tersebut, garapan ini selanjutnya dikemas dalam bentuk tari kreasi yang menggambarkan banyaknya jukung-jukung nelayan di pantai Kuta. By Kuta artist Lotring. According to their sources, Liar Samas originated from the term Layar Samar, which means narrowest boat sails. Building on this area, the creation is presented in a form of creative dance. This dance portrays the abundance of fishing boats or jugongs on the Kuta beach with their sails unfold, glittering in the sunlight. Accompanied by rhythm percussion, it provides a dynamic representation of tourism life in Kuta. The Kuta area remains a favorite destination for tourists from both domestic and international locations. Not only because of its strategic location, but also due to its comprehensive facilities and the lively and bustling atmosphere it's known for. Diiringi dengan hentakan perkusinya, akan memberikan sebuah gambaran dinamis kehidupan masyarakat di Kuta. Kawasan Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya lokasi yang strategis, tapi juga fasilitas yang lengkap dan identik dengan keseruan dan keramaian. Ladies and gentlemen, coming up next from Klungkung. Kabupaten Klungkung dibawakan Bupati Iwan Suwito dan Wakil Bupati Imade Kasih pada PDAY PKB ke-45 tahun 2023 ini mengusung spirit wisata telenging segar, pariwisata di bawah laut. PDAY diawali pembawa papan nama kabupaten yang diiringi barisan busana daerah, yakni terdiri dari 1 busana payas madil dan 2 busana payas lelunakan yang dibawakan oleh gadis belia berparas ayu nan anggun. Excellencies, ladies and gentlemen, Klungkung Regency under the leadership of Regent Inyoman Suwito and Vice Regent Imade Kasih in this PDAY of 2023 Balia Festival embraces the spirit of marine tourism under water tourism. PDAY begins with the carry of the Regency name sign, accompanied by processions of regional costumes, including 1 Payas Madya costumes and 2 Payas Lelunakan costumes, presented by graceful and beautiful young girls. Sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kabupaten Klungkung menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Sekar Cempaka, maskot Kabupaten Klungkung, garapan kreasi ragam ikan laut, dan atraksi tematik Ratu Gede Mecari. Tari Sekar Cempaka adalah tari yang mengisahkan bunga cempaka. Bunga cempaka yang dikenal sebagai lambang kedamaian dan keikhlasan. Sekelupas kulitnya dimanfaatkan sebagai obat, dan daun yang berwarna hijau lembut gemulai dijadikan porosan banten bagi umat Hindu. Bunga cempaka yang menghantarkan hasrat serada bakti kepada Sang Pencipta bagi petualang sejati yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya memberikan tutur kejernihan bagi yang sesat. As the implementation of the Bali Art Festival theme for 2023, the representative of Klungkung Regency presents 3 main elements: the dance Sekar Cempaka as the mascot of Klungkung Regency, the creative work of variety of marine fish, and the thematic attractions of Ratu Gede Mecari.
The dance Sekar Cempaka tells the story of the cempaka flower, which is known as the symbol of peace and sincerity. It is bark used for medicine purposes, while its soft green leaves are used as offering materials in Hindu rituals. The cempaka flower carries the longing for Srada Bhakti, or sacred devotion, to the Creator for true adventurers who express love, peace, beauty, and they find essence, providing clarity for those who are lost. The dance is accompanied by gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by wind instruments of suling and supported by various accompanying instruments, including a pair of kendang kerumpung, one grupulu, one cengceng ricik, and others. Garapan kreasi, ragam ikan laut. Karya ini terdiri dari berbagai macam pasukan ulam agung yang ditransformasikan dengan sepeda hias yang berwujud beraneka ragam ikan. And now we are watching creative work, variety of marine fish. These creations consist of various grand troops of ulam agung, or a traditional balance performance, transformed into a decorative bicycle representing a variety of fish. Ya, hadirin undangan yang kami hormati, berikutnya akan kita saksikan bersama atraksi tematik Ratu Gede Mecaling. Dikisahkan suasana perairan pantai Jumpang dengan kekayaan alam bawah lautnya. Nelayan Jumpang dengan keseharian menangkap ikan di laut mengurangi kesakitan ketika hendak memotong ikan pari di bawah. Pada saat yang bersamaan, Ratu Gede Mecaling hadir memiliki ikan lepaskan kembali ke laut. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata bahari. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching thematic attractions Ratu Gede Mecaling. The scene is set in the coastal waters abundant with the richness of underwater life. The fishermen from Jumpai village are depicted in their daily routines of catching fish at the sea. They express pain as they attempt to cut a stingray they have caught. At the moment, Ratu Gede Mecaling appears and requests the release of the stingray back to the sea. Upon witnessing the event, the fishermen release the stingray and make a promise to preserve the sanctity of the ocean as a marine tourism destination. And the Balaganjur ensemble accompanies in these thematic attractions with dynamic and energetic music, enhancing the atmosphere of the performance. The main object showcased in the main shrine, located in Pura Dalamped, known as the Pelinggi Ulam Agung, in the form of Gajah Nina, or mythical creator. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari kembali ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata bahari. Barisan Balaganjur sebagai pengiring atraksi tematik disajikan dengan dinamis dan energik mendukung suasana dari garapan yang disajikan. Objek utama adalah pelinggi utama yang berada di Pura Dalamped, yaitu pelinggi ulam agung berwujud Gajah Nina.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and we come to Denpasar City. Ekonomi kreatif. Sajian PED Air diawali pembawa papan nama daerah serta dilanjutkan sepasang muda-mudi berbusana adat Payas Agung khas Kota Denpasar. Denpasar City, distinguished guests, ladies and gentlemen, under the leadership of Mayor Igusti Ngurah Jayanegara and Vice Mayor Ikade Agus Arya Wibawa, carries the theme Danacita Segara. In this year, PED Air focusing on multicultural civilization and creative economy. The PED Air presentations begin with the introductions of the city's name sign, followed by a young couple dressed in traditional Payas Agung attire, representing the distinct culture of Denpasar City. Pada barisan berikutnya, Duta Kota Denpasar menampilkan tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring merupakan maskot Kota Denpasar, serta tari baris Cina yang diiringi gamelan gong beri. Selain itu, pada barisan ini juga ditampilkan berbagai kostum karnaval yang diiringi gamelan Adi Merdangge. In the following lineup, distinguished guests, ladies and gentlemen, the representative of Denpasar City showcase the dance Sekar Jempiring, which serves as the mascot of the city, as well as the Chinese baris dance, accompanied by gong beri gamelan ensemble. Additionally, various carnival costumes are displayed, accompanied by Adi Merdangge gamelan ensemble. Untuk mengimplementasikan tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kota Denpasar pada PED Air kali ini menampilkan garapan kreasi bertemakan kehidupan pesisir sana. Garapan ini menghadirkan penari air, ikan, rakit pesisir, lego, serta diiringi gamelan pelegongan. To implement the theme of the Bali Art Festival 2022, the representative of Denpasar City presents a creative center around the coastal life of Sangli. This creation features water dancers, fish, coastal people, and Lego dancers, accompanied by Palegongan gamelans. Danacita Segara, air adalah sumber kehidupan.
bernama Andrian Jean Lemaire yang datang ke Bali ingin menapakkan kakinya di Sanur. Beliau menemukan inspirasi dari objek seni lukis, yaitu seorang penari legong nan cantik dari Banjar Kelandis yang bernama Ninyoman Polok. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Dana Cita Segara. Water is the source of life, and flowing nature can feel emptiness and have both positive and negative impacts depending on how it is passed. Likewise, human beings, if they possess the quality of water, can still support one another, fostering a spirit of mutual cooperation and solidarity. The beauty of Sanur Beach in 1932 attracted the footsteps of Belgian painter named André Jean Lemaire, who came to Bali with the intentions of setting foot on Sanur Beach. He found inspiration for his artworks in the form of beautiful legong dancer from Banjar Kelandis named Ninyoman Polok. Panorama indahnya Pantai Sanur melatar belakangi liak-liuk tubuh Nipolok sebagai objek lukisan Lemaire yang membawa kemasyhuran karya-karya lukisan ke seluruh dunia. Banyaknya spesies biota dalam bahari Pantai Sanur menjadikan inspirasi bagi Lemaire untuk menciptakan sebuah karya dalam satu kemasan museum hasil kerjasama dengan pemimpin pendega Ige Ketut Aseman yang tidak lain adalah Ida Perdana Made Sideman setelah jadi pendeta suci. The magnificent panorama of Sanur Beach serves as the backdrop for the grateful movement of Nipolok's body, which became the subject of Lemaire's painting, bringing fame to his work worldwide. The rich biodiversity of marine life in the waters of Sanur Beach became a source of inspiration for Lemaire to create a comprehensive museum collaboration. This collaboration was made possible through the partnership with Ida Ketut Aseman, the leader of Pendega, who was none other than Ida Perdana Made Sideman after becoming Pontiff. Proses kolaborasi sebagai pancar dari perputaran budaya tradisi secara kosmik membiaskan imajinasi yang terbangun dari emosional yang terkontrol oleh kesadaran dalam diri. Hal ini dapat divisualkan dengan lingkar ritual. Para seniman Sanur pun mulai melakukan pembangunan dalam konteks infrastruktur, seni dan budaya, sehingga pembangunan objek wisata mulai dibentuk. Salah satu tempat suci diantaranya Pura Sakenan yang menjadi salah satu pusat persembahyangan serta merta menjadi daerah tujuan wisata religius yang dipandang luar biasa oleh turis mancanegara untuk datang ke Pulau Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the collaborative process symbolizes the cosmic interplay of tradition cultural traditions, stimulating the imagination driven by control emotions and self-awareness, visually depicted through the visual circle. The artists of Sanur began developing infrastructure, art and culture, giving rise to the establishment of tourist attractions. And one of the sacred places was Pura Sakenan, which became a prominent center of worship and remarkable religious tourism destination of foreign tourists visiting to Bali.
Ladies and gentlemen, that's all for the presentation for today. For the opening play of Bangla Festival 2023, we kindly invite you tonight at 9 by time for the opening ceremony of Bangla Festival 2023 in our center Denpasar, Bali. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara PLI atau Pawai kali ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu selama berlangsungnya acara, dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali nanti malam pada pukul 19 WITA pada pementasan perdana Pesta Kesenian Bali tahun 2023 di Adat Cairo, Taman Budaya Provinsi Bali. Akhir kata, pawai ini kami tutup dengan Pranava Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore dan sampai jumpa.